novi CBR 1000 RR Fireblade, ovaj put sa nazivom RR-R. Razvija neverovatnih 215 konjskih snaga i 113 Nm obratnog momenta. U vremenu kada super sport motori na ulici se sve manje viđaju, više imate adventure motora, touring motora, skutera i tako dalje, hiljadarki, odnosno litarskih agregata, super sportova je sve manje, pa tako je i Yamaha R1 ove godine zatvorila proizvodnju, odnosno zatvorila proizvodnju i čuvanje Yamaha R1, GSX R 1000 se već neko vreme ne proizvodi. Honda je 2020. godine pružila još jedan korak, staviši na scenu novi CBR 1000 RR Fireblade, ovaj put sa nazivom RR-R. Fireblade postoji već 32 godine, a u verziji od 1000 kubika od 2004. godine se proizvodio u nekoliko generacija. Počeši od SC57, došli smo do ove sada generacije oznaka agregata pod kodnom oznakom SC82. Pored jednog R koji je dobio ovaj novi CBR 1000 RR-R, dobio je i ozbiljne promene, odnosno ozbiljno napređenje u jedan potpuno novi motor, gde su korišćene tehnologije sa Hondine MotoGP mašine RC213V. Od efikasnijeg sagorevanja do titanijskih klipnjača, pa sve do klipova od kovanog aluminijuma, takođe i klipova prečnika i hoda 81x48,5 mm, što je identično modelu RC213V i naravno jedan od najvećih u klasi 1000 kubika supersport motora. Takođe nam je i HSTC Honda Selectable Torque Control System sada optimizovani, dodatno nam je i start mod, a na sve to i dalje imamo podešavanje, zašto kažem i dalje, imali smo i u prethodnoj generaciji podešavanja power, odnosno snage, engine brake ili ti motornog kočenja, wheelie kontrola ili ti kontrole dizanja na prednji točak. Torque control sve to potkrepljuje traction kontrolom u nekom drugom smislu. 608 IMU sistem je zadužen za sve to, a pored svega toga imamo i 3 nivoa podešavanja HESD-a ili ti Honda Electronic Steering Damper ili da kažemo stabilizatora prednjeg kraja, odnosno stabilizatora prevodu upravljača. On se sada elektronski podešava u 3 nivoa. Na sve to nemoj da zaboravimo da je jedan aluminijumski ram dijamantskog oblika ovde, a ono što ga odlikuje je i malo duža viljuška, baš kao na modelu RC213V. Što se tiče dizajna, ovaj motor je zaista napravljen aerodinamički u svakom mogućem smislu da bude što bolji. Dodata su downforce krila sa jedne i druge strane koje su stopljena u liniju motora, što se može vidjeti i deluju fenomenalno, a na sve to nam se na centralnom delu prednjeg kraja motora nalazi ram air, tako da se motor pothranjuje vazduhom direkt preko ram aira na airbox jednim velikim otvorom napred. Dodate su još dve stvari koje su možda i šlag na tortu u ovom modelu. To nam je 5-inčni Color TFT display koji je visoke rezolucije, a na sve to nam je i keyless paljenje motora. Sad ću vam pokazati kako izgleda ključ ovog motora. Da, palimo ga keyless. Jedna fantastična stvar. Dugmetom sa strane, pritiskom na ovo dugme dajemo kontakt. Samo keyless paljenje nam omogućava da damo kontakt, startujemo motor ovde, a na sve to sada se motor i zaključava na daljinsku. Zadržavanje na daljinsku foru. Sada zadržavanjem prekidača skidamo kontakt, dužim zadržavanjem zaključavamo upravljač. Tako da to je još jedna stvar koja je itekako dodata kao jedna nova tehnologija Hondi i nešto što je itekako veliki plus za ovaj motocikl. Kao i u prošloj generaciji CBR 1000 samo RR, napravljene su dve verzije upravo ove Honda RR. Jedna je ST ili ti standard model, a druga je SP. Ono što se razlikuje kod ta dva modela je na prednosti SP modela. SP model ima all-in vešanje, elektronsko podesivo vešanje, takođe Brembo kočioni sistem. Na sve to nam je tu i quick shifter na gore i na dole, koji se elektronski može podesiti u 3 nivoa tvrdoće, hard, soft i medium. I crne polugice, kvačila i kočnice su tu, da ne zaboravim, ima i zlatne, mislim, viljuške su mu zlatne boje. Da, s tim da ovaj moj ST model ovde ima doplaćen quick shifter na gore i na dole i ta podešavanja ista, što je eto jedan možda mali plus po kome se razlikuje od osnovnog ST, odnosno standard modela. Da, razlikuje se i ona najbitnija stvar, a to je cena.
4.000 evra je razlika između ST i SP modela, tako da je cena SP modela 28.000 evra, što je i tekako priznaćete skupo, a cena ST, odnosno standard modela, iznosi 24.000 evra. Pričam za nove modele. Ovaj litarski agregat, odnosno agregat zapremljen 999 kubnih centimetara, kodne oznake SC82, sa svoja 4 cilindra transversnog rasporeda sa 4 ventila po cilindru razvija neverovatnih 215 konjskih snaga pri nekih 14.500 obrtaja, pričam na radilici, i 113 Nm obrtnog momenta pri nekih 12.500 obrtaja u minuti, koji se putem šestostepenog menjača penose lancem na zadnji točak. Elektronski gas ili throttle by wire je uveden još 2017. na prethodnoj generaciji Honda CBR 1000 RR. Ovde je takođe i ono što je posebno na ovom motoru, to je da ima 3 moda vožnje. Pored 3 moda vožnje ima i još jedan mod user selected mod, gde možete sami da podešavate po 4 nivoa engine brake ili ti motorno kočenje, snagu, traction kontrolu 9 nivoa i wheelie control. Takođe je opremljen i start modom pogodnim za trke, gde je limitiranje obrtaja nešto što odlikuje taj mod, naravno da bi se fokusiralo više na kvačilo i kretanje, što je razlika u tom nekom start modu. Takođe tu nam je i dvokanalni ABS koji može imati podešavanja za sportsku i vožnju na stazi. Što se tiče vešanja, na standard modelu nam je 40 mm šova upside down viljuška koja je potpuno podesiva, dok nam je iza Unit Pro Link amortizer sa svim mogućim podešavanjem, gasnim punjenjem inače. I ono što ga razlikuje na odnosu na prethodnu generaciju CBR je da se sada taj zadnji amortizer kači direkt na zadnji kraj agregata, što mu je doprinelo smanjenju težine naravno i boljem osjećaju gripa zadnjeg točka ili trakcije zadnjeg točka, stabilnosti pri većim brzinama takođe. Što se tiče kočenja, na standard modelu su nam Nissinove radijalne četvoroklipne kandže, koje sada zaustavljaju ili da kažemo grizu veće kočene diskove, prečnika 330 mm, što ih razlikuje za 10 mm većeg prečnika nego što je to bilo na prošle generacije CBR-a 1000 RR zapravo, dok nam zadnji točak zaustavlja dvoklipna Brembo kočiona čeljust sa diskom od 220 mm prečnika. Ta čeljust iza se nalazi identična na modelu RC213V. Što se tiče točkova, 17-ice felne, kovane aluminijumske felne zapravo su tu. Dimenzija gume je 120 napred, dok nam se iza sada povećala dimenzija gume na 200 mm širine. 255/17 je dimenzija zadnjeg točka sada, dok je na prethodnoj generaciji RR-a običnog bila 190. Motor je zadržao kompaktnost i minimalizam. Zašto to kažem? Zato što se zaista vidi da je jedan mali motor u pitanju, pogotovo pričamo o zadnjem kraju motora. Nekako me dosta podsjeća i na Ducatija, mogu reći, sa ovim krajem. Ono što se meni onako čini da je sada u ovoj generaciji RRR malo širi u prednjem kraju nego što je to bio njegov prethodnik. Ono što se takođe razlikuje, to je da je ovde međuosovinsko rastojanje povećano za nekih 50 mm, te sada iznosi čitavih 1455 mm na odnosu na 1405 mm koja je bila dimenzija prethodne generacije međuosovinskog rastojanja, što je možda doprinelo novoj generaciji za bolju stabilnost. Kada pričamo o dimenzijama, ne možemo zanemariti jednu stavku, da je motor težak 201 kg, odnosno 201 kg sa svim tečnostima, ne čini ga najlakšim u klasi, a rezervoar je zapremine svega 16 litara, s tim da se razlikuje od prošle generacije i po samoj visini od 4,5 cm, gde je ovaj niži na odnosu na prethodnu generaciju, tako da nam se čini da je i znatno manji samim tim. Sedenje je na visini od 828 mm, što ga ne čini onako laganim. Ono što se znatno promenilo, to je da je sada više onako trkačkog nekog i oblika i debljine, tako da je znatno neudobnije, to moram priznati, jer Honda je bila poznata po tome da je udobna, ali ova visina sedenja je pogodnija i za vozače nekog srednjeg, nižeg rasta, da kažemo, tako da i sa 170 cm vam neće biti problem da sednete na ovu mašinu ovde. Sam interfejs krasi ovaj 5-inčni Color TFT display koji prikazuje sve one potrebne informacije, a ono što možete dodati to mi je bukvalno i ovde jedno podešavanje koje se zove uglomer, kontrola kočenja, napetosti prednjeg kraja, zadnjeg kraja i tako dalje, nešto što vam i tekako znači, pogotovo pri vožnji na stazi, a i nekome ko voli sportsku vožnju. Sve to se kontroliše ovim džojstikom ovde sa leve strane.
koji u 4 pravca može da kažemo funkcioniše i naravno komande su malo drugačije na odnosu na prethodnu generaciju. Imamo takođe i lap timer što nam možda poboljšava još jedan dodatak vožnje na stazi. Što se tiče problema koji su zabeleženi na ovom ovde modelu CBR 1000 RRR, u prvoj seriji imali su problem sa radilicom, tako da su imali zabeležen opoziv za to. Pored toga nije bilo nekih drugih problema zabeleženih do sada. Vreme je da krenemo u vožnju konačno posle ovog možda intenzivnijeg uvoda. Pre nego što krenemo u klip, lajkujte ovaj video, subscribe-te sa moj kanal i obavezno ostavite komentar kako vam se čini ova Honda CBR 1000 RRR. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. Konačno recenzija mog motora. To je to, obeležili smo kredom. Odlično je, zadovoljan sam obzirom na to da je prvi put sada sa njom. Kilometara sam prešao u jednom danu. Naravno da sam bio nezadovoljan udobnošću pošto je poprilično tvrd, ali ostale te neke stvari nadoknade tu. Izuzetan menjač je odlika svake Honde, pa i ove. Upravo ovde, pogotovo u kombinaciji sa Hondinim bliperom, odnosno da kažemo quick shifterom na gore i na dole, prosto je rečeno za sve one koji eto to ne znaju što znači, ali eto auto bliper. U principu fantastično radi menjač, veoma mekan, precizan,
i odaje naravno ukus kvaliteta, odaje naravno utisak kvaliteta kada se povuče i kvačilo i kada se naravno prebaci stepen prenosa na gore i na dole. Ipak je Honda zaista pravila vrhunske menjače uvek koji su praštali početničke greške, pa to je slučaj upravo i sa ovom Hondom. Ne, naravno, ovo baš Honda i nije za početnike, kada već spominjem to, mnogo kamenčića ima koje ne znam da li vidite na kameri, ali šta je dobra stvar kada pričamo već o tom nekom delu, to je da ova Honda na nekih 5000 obrtaja može da se vozi kao 600 kubika motor. Klapna zatvorena, pričam sa fabričkim izduvom i motor se vozi kao da je 600 kubika pa i manje, prosto možete da uživate u vožnji i sa mnogo manje iskustva, što je naravno jedan od pluseva za ovaj motocikl kada pričam konkretno o vožnji nekog super sporta zapremine 1000 kubnih centimetara. Po dimenzijama je možda veća od prethodne generacije, ne naravno kao SC57 2004-2007, ali veća nego prošla generacija od 2017. do 2019. SC82 oznaka kodna za ovu generaciju na odnosu na prethodnu 77-icu je nešto što se također promenilo u toj nekoj brojci. Ono što je po izgledu iz ovog dela različito, naravno nema bravice, pali se na kile, spaljenje ovdje sa strane i drugačiji gornji trougao koji itekako odaje drugačiji utisak motocikla. Full color TFT display sa nekoliko modula prikaza. U jednom od ovih modula prikaza imamo i deo uglomera i reakcije na gas i na kočnicu, na silu koja deluje na motocikl, odnosno i na upotrebu kontrole trakcije ili kontrole proklizavanja. Naravno i maksimalnih uglova obaranja na jednu i na drugu stranu. 32 i 27, sada na nekoj ovoj laganijoj vožnji, skroz pristojno, ništa specijalno naravno, ali dostizao sam uglove od 47 i 48 stepeni, vrlo lagano. Honda ima i u ovoj izvedbi HEST, Honda Electronic Steering Damper, ili ti stabilizator upravljača elektronski, koji može da se podešava elektro, naravno preko ovog ovdje menija, ekrana, kako da ga nazovemo, i ostalo. Joystick na levoj strani sa dugmićima za gore i dole, mod selektor, nekoliko modula vožnje i naravno user selected na kojem sam ja trenutno u power modu 1, najjača snaga, i stavio sam engine brake na 3, gdje neće biti nekog velikog motornog kočenja. Evo sad ćemo engine brake da stavimo na keca. Od izgleda uvijek mi je bila ova Honda, kada se pojavila ova Honda, zaista mi je bila onako premoćna, prelepa, jedinstvena i totalno drugačija na odnosu na sve Honde do sada i na druge motocikle. Također je i dosta retka, odnosno znatno je ređa, što je još jedan nekako onako plus. Ova HRC boja daje fantastičan onako prikaz sa strane i izgled. Naravno da je u crnoj boji još brutalnija. LED svetla koje osvetljavaju fenomenalno, imao sam prilike za ovih gotovo 8000 km da vidim šta je plus i šta je minus, i naravno svetla su veoma pohvalna, odlična, ne možete ostati neprimećeni, a ekran naravno zaštićen ovdje, ušuškan i po najvećoj sunčevoj svetlosti neće smanjiti svoju vidljivost. Dva moda prikaza ekrana, jedan za dnevno svetlo kao što je sad i jedan za noć, za zatamni ekran, što je jedna fenomenalna stvar. Naravno da vam prikazuje sve moguće informacije od ukupne prosječne potrošnje, ugla obaranja, brzine, stepena prenosa, indikatora goriva. Da li se osjeća razlika u kočenju, na primjer, između standardne i SP verzije? Pa naravno da se osjeća, ipak je Brembo stilema na odnosu na Nissinovo kočenje, nešto što je naravno osjetno bolje, ali ono što moram da pohvalim je da je i ovdje kočenje odlično. Naravno da će veću ocenu dobiti SP varijanta zbog toga što ima to jače kočenje, ali hoću reći da ako je ocena za SP-a 5, ovdje bi bila možda 4, 4,5,
ne nešto mnogo da se razlikuje. Vešanje, da li je elektronsko, mene to i ne zanima, ja sam podesio kad sam ga uzeo prema sebi i zaista meni je ova šova fantastična. Elektrovešanje je manje više realno i ljudi koji se trkaju znaju i sami da upotrebljavaju da na stazi upotrebljavaju mehaničko vešanje. Fantastično je kako se vozi, nema ni jedna Honda do sada da onako nisam bio prezadovoljan vožnjom. Trenutno smo na uglu 40 stepeni. Kakav zvuk ima poslije 5000 obrtaja. Stabilna, precizna u krivinama, užitak je voziti, lakoća vožnje neverovatna, nešto po čemu je Honda i poznata. Isporuka snage, kao što sam rekao, na više od 5000 obrtaja, neki taj srednji stepen obrtaja pa naviše, i naravno da se posle 8000 tek osjeća, i naravno da se tek od 8000 osjeća raketa. Fenomenalne u krivinama, zaista, i na pravcu naravno, ali uvek se onako oduševim kad uđem u krivinu za njenu stabilnost i preciznost. Naravno, ok, kažem, ja sam podesio vešanje, što je jedna razlika u celoj ovoj priči. Kakav zvuk ima ova Honda, ljudi moji! Na njoj su mi trenutno mecile RM9 RR gume. Vrhunska guma za sportsku vožnju na ulici. Evo je prešla u silent režim. Ubrzanje, tu nema šta mnogo i da se priča.
Naravno da je totalno drugačija i od RR-a i od RKC-a, na primjer, jer kažem RR, na primjer, vuče od 4000 pa sve onako imate linearno sve do kraja u svakoj brzini. Ovdje to na 4.5 pa vam doda još jedan boost bukvalno na 8000, na RKC-u do 9-10 000 onako, i onda počne eksplozija na 10.000 koja vas jednostavno katapultira koliko je nenormalno ubrzanje na tom motoru. Zanimljiva stvar je da su kroz pozicije uključeni stalno i migavci na retrovizorima. Neke ljude to nervira, mene iskreno nema šta da nervira, tu baš me briga, skoro mi je čak i lepo, u neku ruku navikao sam se, pa eto. Baš mi se sviđa ovo, kad pomerite za 1 stepen, bukvalno pomera vam gore motocikl. Kočenje! Nema niko. Da, tačno je to za četvorku neku. Ne, meni je kočenje zaista 4,5 od 5, definitivno. Ajde, neka kažem i 4 od 5, ali samo zato što to nije Brembo stilema, 4 od 5 će biti, ali meni je ovo kočenje dalje odlično, vrlo dobro, odlično, eto, to je najbolje rečeno. Gledajte ovo savršenstvo od quick shiftera. Vreme je da sumiramo utiske. CBR 1000 RR je kompletno novi Fireblade u svakom mogućem smislu, ne ono na što smo navikli do sada. Da li se ovo može nazvati uličnom varijantom RC213V Honda, odnosno MotoGP motora? Pa, donekle da. Potpuno trkački položaj, tvrdo sedište, niži rezervoar, nisko pozicionirane heble za razliku od bilo koje prethodne Honda do sada su novina. Manjak udobnosti, nešto na šta nismo navikli kod Honda i nova agresivna linija. Do 5000 obrtaja ovaj se motor vozi kao manji motor. Izuzetno pitom, da i zvuk i povratna informacija na gasu daju više utisak da se radi o motoru od 90 konja, a ne od čak 215. Nakon 5000 obrtaja sve se menja. Zvuk transformiše se i snaga, izlazi iz pitomog moda, a preko 8000 iz ovog motora izlazi punokrvna zver po uzoru na GP mašinu. Gromoglasni zvuk auspuha i buka usisa uz veliko ubrzanje i abnormalnu snagu daće vam osjećaj da zaista vozite opasnu zverinu. Pokazatelj toga je i brzina. U prvom stepenu prenosa ostvaruje 184 km/h, dok ste već u četvrtom na 299. Postoji testovi da je otključana po GPS-u ova Honda ostvarila čak 346 km/h. Što se tiče ubrzanja, ono nije linearno kao na BMW-u, ali nije ni izuzetno kasno kao na R1, ali će vas poprilično iznenaditi kada pređete tih magičnih 5000 obrtaja. Što se kočenja tiče, slabije je nego na V4 ili na S1000 RR-u, ipak se radi o nisim kočnicama, odnosno SP varijanta ipak nosi taj premium segment kočenja, ali za to ćete doplatiti 4000 € za taj Brembo. Svako me prilično iznenadilo, u svakom slučaju mogu reći da je ocena za kočenje 4 od 5, obzirom na to da ipak imamo snažnije i bolje zaustavljanje na drugim modelima. Što se vešanja tiče, nema tu šta mnogo da se priča. Konkurencija ima elektropodesio vešanje, ovo je mehaničko čisto vešanje. Ne može se mnogo ostvariti, ali mi se čini nekako da na RR-u koji ima i mehaničko vešanje sve to lepše ukomponovano, bolje zaključno i sa Ducatijem B4. Ali podešavanje vešanja dodao se na preciznosti i stabilnosti svakako. Što se tog dela tiče, RAM i Honda. Pojam savršene vožnje i fenomenalne ciklistike. Nema tu šta, sjajno se vozi i stvarno je toliko prijateljski nastrojena da će vam pružiti mogućnost da se izuzetno dobro vozite kroz svaku moguću krivinu. Menjač besprekoran, dok quick shifter ima elektronska podešavanja tvrdoće odziva u 3 nivoa, soft, medium i hard, i mogu reći zaista je sve to veoma pohvalno. Od menjača sam zapravo to samo i očekivao. Zvuk će vas iznenaditi poprilično skidanjem ovog izduva i stavljanjem slipona, dobijate abnormalno, mogu misliti kako je to kad se otvori komplet grana, ali fabrički akrapet do 5000 obrtaja tih što nekome odgora, dok preko 5000 imate zvuk MotoGP motora.
Sve u svemu, možda nije u svemu odlična kao S1000 RR, niti ultra agresivna kao V4, ali Honda je poprilično iznenadila ovim modelom i zadala opasan udarac i dala do znanja da Japanci i dalje imaju moćna sečiva u vidu motora. Kako vam se čini ovaj novi Fireblade, pišite dole u komentarima, naravno ostavite like i subscribe-ite se moj kanal ako već niste, a mi se vidimo u nekom od sljedećih testova. To je bilo to, stay strong. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.